guys, tapos na po yung ano. Ayan, yung finish product ko kuya. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos na. Ayan guys. Ayan. Ito na po yung finished product ko. Ayan. Tips oh. Ayan guys. Ayan. Tapong ko na to. Wala sa babae. Ayan na po. Tama na kayo. Kayo mo. Okay. Ayan po. Ayan. Ipis tapos na po. Ayan. Ayan. Ano pa ba? Ana? Thank you for watching guys.